الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو درس la conjugaison, les verbes du troisième groupe présent de l'indicatif, page 147 صفحة 147 من كتاب pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire الخامس ابتدائي. ننتقل على بركة الله المرحلة الأولى. J'observe et je découvre. L'homme, pas plus que les animaux ou les plantes. الإنسان ليس أكثر من الحيوانات أو النباتات. Ne peut vivre sans eau, c'est-à-dire يعني لا يستطيع العيش بدون ماء. Un adulte doit consommer environ 2,5 litres d'eau par jour. يعني واحد البالغ شخص راشد بالغ خاصو يستهلك doit consommer واحد 2.5 لتر الماء في اليوم. L'eau que nous prenons, l'eau du robinet, c'est de l'eau potable. شنو هو l'eau potable؟ يعني ماء صالح للشرب. C'est-à-dire qu'elle a subi divers traitements. يعني خضع لمجموعة من المعالجات. تنعرفوا أنه الماء يعالج من السدود باش تطيح من السماء تطيح على شكل شتاء تيمشي للسدود تيتجمع في السدود تيخضع لمجموعة من المعالجات تدوز مجموعة من العناصر اللي تتصفيه واللي تتنقيه مجموعة من الميكروبات وجميع الأوساخ وجميع تتسمى العوالق. نمشيو لا question. Je lis le texte et je réponds aux questions. Quels sont les verbes conjugués dans ce texte? هنا نعاودو النص من الأول. L'homme, pas plus que les animaux ou les plantes. يعني l'homme هنا ne peut. ها هو ne peut. Les verbes conjugués peut يعني je peux voir. peut vivre. vivre هنا يعيش. peut vivre sans nom. Un adulte doit devoir consommer يعني يستهلك. هادو conjugué حنا قال conjugué المصرف هنا consommer ماشي مصرف. environ de 5 litres d'eau par jour. L'eau que nous prenons يعني conjugué مصرف. Prenons l'eau que nous prenons, l'eau du robinet, c'est de l'eau potable, c'est-à-dire qu'elle a subi, يعني le verbe subi, divers traitements. وهنا subir بمعنى subir. le verbe a subi يعني subir فاش passé composé. اوكي احنا انطلاقا مناش من العنوان هاد اسوبي هي في الباسي كومبوزي. حنا ما محتاجينش للباسي كومبوزي يعني حنا ما نديروش هاد لو فيرب هذا فهمنا. نديرو بو في الباسي كومبوزي في البريزون بحكم على العنوان لو بريزون. نديرو عاوتاني هنا دوا في البريزون je dois tu dois il doit. prenons vous prenez etc. et c'est le verbe être en présent de l'indicatif. Donc c'est pas la peine de d'écrire le verbe a subi tant qu'il est conjugué au passé composé. Donc on a à quel temps sont-ils conjugués فاش مصرفين غادي يكونوا مصرفين كما شفنا في البريزون de l'indicatif. au présent de l'indicatif. هنا quel est leur infinitif؟ شنو هو الأصل ديالهم؟ إلا درنا بو هي pouvoir doit devoir. هنا prenons prendre et le verbe être
هنا نقدروا نديرو واحد القضيه سيتادير كي لا سوبي نقدر لو فيرب ا غير مثال ا سي لو فيرب افوار الا زدت هنا ولكن راه كله هذا فعل. حنا غير نحاولوا باش نزيدو بمصطلحات اخرى في دماغنا. هنا ا سي لو فيرب افوار. اوكي. relève les verbes dans le texte et indique leur groupe. عطينا الاولاني pouvoir قالوا لنا troisième groupe. اش اللي تبع pouvoir devoir تا هو سي troisième groupe. اللي تبع devoir prendre تا هو troisième groupe. Le verbe être et avoir ce sont des auxiliaires. Ce sont des auxiliaires. Passons à l'étape 2. Je manipule et je réfléchis. J'indique l'infinitif des verbes suivants. يعني اشنو نديرو؟ نحددو l'infinitif نتاع الافعال التالية. Je sais, c'est-à-dire le verbe savoir. Je sais, tu sais, il sait. Savoir. Elle détruit, détruire. Elle tient, c'est-à-dire tenir. Je tiens, tu tiens, il tient, ils tiennent. Nous tenons, vous tenez. Elle tient et elle tient. Nous sortons, sortir, je sors. Je vois, voir. Nous dormons, dormir. Maintenant, je mets la terminaison qui convient présent de l'indicatif. Vous écrivez la terminaison qui convient présent de 1. Elle part en voyage. T, elle part en voyage. Nous prenons ONS, nous. T avec elle, EZ avec vous. Je relis chaque pronom personnel, les pronoms personnels sujet à son verbe. Je reçois. Elle, disent, écrivons nous. ONS مع nous. ENT مع il. T à la fin مع il. Je reçois un cadeau. Elle part en voyage. Nous écrivons une lettre. Ils disent la vérité. لنا لقاء في درس مقبل بحول الله تعالى أو بالصفحة الموالية يعني 148. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. يمكن لكم تصيفطوا التعليقات والملاحظات ديالكم في خانة التعليقات. ما تنسوش المرجو منكم طلبا منكم تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد وتوضعوا توركوا على أيقونة الإعجاب. وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.